Hello, good evening viewers kan. To aji aru ekta hanika happen hoina aha. Itu mohan kotha kurna ahi bole ase. To za kali Sunday de parent de itu landslide dangor kurna aha la topic kotha kurle ase. To itu za kali Sunday de itu landslide dangor kurna ahi se. To itu laga pore kotha kurna aibo. To Manipur National Highway 129 road ase parent to Maram jabole laga rasta. Itu Rasta landslide grina to aji laga din ase Monday. To Monday din de enika grina thagise. To itu NSL diesel company laga itu Pokolen ekta pra itu kam grina thagatu itu ekla tu itu kam grina ko khatam kuruna parbo. To aji laga morning video thibi moi truly halina ase. To sai thaga khan jani thagibo. To itu aji samte moi aru visit kurina jaisile to tate ekta Pokolen machine pra kam kuri ase to itu ekta machine Pokolen pra to kam kurina to khatam kurna parbo itu karne concern department ke moi appeal kuri ase to apni kan itu jaldi pra itu laga rasta to clear kuri dibi kile mane itu Manipur parent to Maram jabole la rasta itu gari khandi jaga te ai stock hoina thaki ase to apni kan moi laga background de apni kan saina jani thakibo to kini ka hoina ase kini ka happen hoina ase to landslide kimen dangor ahi na ase itu moi la background de apni kan saina dikhi thakibo to moi tate itu concern department kan ke moi appeal kura du tate mohan belikui colony student kan za akru karne bisi dikdar hoina thaki ase itu apni kan sai dile tu bal ho kona itu moi sotor de pra moi janai di ase especially mohan laga Parenton Youth Organization ex president Nduze taibi taila ahina visit kurna aise ahina duijun ikilote aru samtebi saina nega kurna ahate taibi ekta tailaga society karne taibi ekta tailaga jati karne mun dikhaina ahina itula jaga te sport te ahina saina duijun discuss bi kurise duijun kotha bi kurina nega una aise itu jaldi pra itu concern department kan ahina apni kan itu kam tu kuri dile bal hobo aru NSCL diesel company kan ekta machine ekla tu itu cover up kuruna parbo machine ekta dumper ekla tu itu karne apni kan di duita tinta machine nolibi apni kan lagaina itu jaldi pra itu rasta tu clear kuri dise kore tu bal hobo kona itu janai di ase to tade moila background de mohan laga ex president kam kurina thaka tai father man sacrifice kurina tabi manu ja akru karne be father philai na hole be itu manu ja akru karne be tai kurina dikhina mun ekta bikhana ase itu karne moi lastly aru koi ase concert department ke appeal kura do apni kan jaldi pra itu rasta to clear kuri dise kole to balo kona itu short pra janai di ase to sob manuke saidia manuke thank you